equality to all of its members. Is there such a thing in Islam? Is there equality of faith? Kesetaraan bagi semua anggotanya. Apakah ada hal seperti itu dalam Islam? Apakah ada kesetaraan dalam iman? If we look to one hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, on the authority of Abu Hurairah. Jika kita perhatikan salah satu hadits Nabi SAW dari Abu Hurairah, Sahih Muslim. So, no Sunni Muslim can really argue against Sahih Muslim or Sahih Bukhari. tidak ada Muslim Sunni yang benar-benar Muslim dapat membantah Sahih Muslim atau Sahih Bukhari. Rasulullah said, don't greet the Jews and the Christians before they greet you, and when you meet any of them on the roads, force them to go on the narrow side of it. Nabi bersabda, janganlah kamu memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum mereka memberi salam kepadamu. Dan ketika Anda bertemu salah satu dari mereka di jalan, paksalah mereka untuk jalan ke sisi yang lebih sempit. And Imam Malik, he said the same thing as well. In fact, Umar ibn Khattab, who Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said that if there was to be another Nabi after me, it would be Umar ibn Khattab in his own charter, not charter of United Nations. In his Imam Malik juga mengatakan hal yang sama. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa jika ada seorang pemimpin setelah beliau, maka itu adalah Umar bin Khattab. Dalam piagamnya, bukan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. In his charter with the people of Sham, with those Christians of Sham, in his charter was Kafir and Muslim, they're not allowed to wear the same clothes as one another. Dalam piagamnya, bukan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi piagamnya sendiri dengan penduduk Syam, disebutkan bahwa kaum kafir dan Muslim tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang sama. If the Muslim, he comes out on the day of Eid and he sees Kafir with nice clothes, the Kafir has to take his clothes off and give it to the Muslims. Jika seorang Muslim keluar pada Hari Raya Idul Fitri dan melihat seorang kafir dengan pakaian bagus, orang kafir harus menanggalkan pakaiannya dan memberikannya kepada orang Muslim. The Kafir, when he walks inside the street, he has to wear a red belt around his neck, and he has to have his forehead shaved, and he has to wear two shoes which are different from one another. He's not allowed to, and he's not allowed to walk on the pavement. He has to walk on. He has to walk in the middle of the road, and he has to ride on a mule. Jika seorang kafir berjalan di jalanan, ia harus mengenakan ikat pinggang merah di lehernya, mencukur dahinya, dan mengenakan dua sepatu dengan warna yang berbeda. Ia tidak diperbolehkan berjalan di trotoar, melainkan harus berjalan di tengah jalan. Jika ia menunggangi hewan, ia harus menaiki bagau. And that's only for the adults, not for the children. And you can see how Islam would make the child become a Muslim. The Kafir, or the child growing up in a state of kufr, he will turn to Islam. Why? Tapi ini hanya untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Anda dapat melihat bagaimana Islam membuat anak kafir menjadi seorang Muslim. Anak yang tumbuh dalam keadaan sesat akan beralih ke Islam. Why? Because the child will be walking along with his dad. He said, Dad, yeah, why you got your forehead shaved? I don't know whether these Muslims, they make me do it. Why? Mengapa? Karena anak itu akan berjalan bersama ayahnya dan akan berkata, Ayah, ya, mengapa dahimu dicukur? Saya tidak tahu, umat Muslim ini yang menyuruh saya melakukannya. Why you gotta walk? Why can't you ride the animal? Like the Muslims, they ride the animal like this. Why are you walking with both legs dangling on the side of the donkey? Mengapa kamu tidak bisa menunggangi binatang seperti umat Islam yang menungganginya seperti ini? Mengapa engkau menungganginya dengan kedua kaki tergantung di sisi keledai? Why is it every time the Muslim comes to you, he asks you for your clothes, you give it? Why is it every time he tells you to get down from the horse, you have to take it? Mengapa setiap kali ada seorang Muslim datang dan meminta pakaianmu, kamu memberikannya? Mengapa setiap kali dia menyuruhmu turun dari kuda milikmu, lalu dia mengambilnya? Take it. And not only that, he said the kuffar, they can have their churches. They can have their churches, but they're not allowed to ring the bell. Bukan hanya itu, kaum kafir memang diperbolehkan memiliki gereja, tetapi mereka tidak boleh membunyikan lonceng. And if a Muslim, he's walking by, let's say, for example, a Muslim's been on Edgware Road, for example. He's had some nice shisha, some nice steak. No hubble bubble. We don't deal with anything like that. Katakanlah misalnya seorang Muslim berada di Edgware Road. Dia telah menikmati shisha yang enak, steak yang lezat. Tidak ada gelembung habal, kita tidak menangani hal seperti itu. And he's walking along and he's rubbing his belly and he's like, oh man, I don't want to upset my wife tonight. Dan dia berpikir, wah, aku tidak ingin membuat istriku marah malam ini. What he can do, he can go to the church, knock on the door, John, let me in. Okay, no problem. John has to put up
Abdul Ghafur for the night. Apa yang dapat dia lakukan? Dia dapat pergi ke gereja, mengetuk pintu, dan berkata, John, biarkan aku masuk. Baiklah, tak masalah. John harus menampung Abdul Ghafur untuk malam itu. Abdul Ghafur with his big belly, having his nice kebab. John has to open up the church and he has to go there and sleep there nice and comfortable and say, all right, John, thank you, and then carry on going early in the morning. Abdul Ghafur dengan perutnya yang besar menikmati kebabnya yang lezat. John harus membuka gereja dan mengizinkannya pergi dan tidur di sana baik dan nyaman, dan dia akan berkata, John, terima kasih, dan meneruskan perjalanannya pagi-pagi sekali. Which wife is going to live with John under that type of circumstances? Istri mana yang akan betah tinggal bersama John dalam situasi seperti itu? What kind of honoring is this for me to live with John and Abdul Ghafur comes every Friday night? Dia akan berkata, aib macam apa yang aku alami jika tinggal bersama John dan Abdul Ghafur datang setiap Jumat malam dan tidur di tempat tidur kami juga. Of course, because sunnah is to look after the guest, isn't it? Tentu saja, karena menerima tamu itu sunnah, benar kan? I can't make you sleep on my floor if you can't. You're a Muslim, by the way. Aku tak bisa memaksamu tidur di lantai rumahku, dan omong-omong, kau seorang Muslim. So what about when Abdul Ghafur goes to John's house? John, sleep on the floor, and I'll sleep on the bed. Bagaimana dengan ketika Abdul Ghafur datang ke rumah John? John yang harus tidur di lantai, sementara Abdul Ghafur tidur di ranjau. What's going to happen? Tracy's going to be on the floor thinking, my husband, he's got a forehead shaved, and this one, look at this one, khattab, mashallah. Apa yang akan terjadi? Tracy akan berada di lantai sambil berpikir, suamiku mencukur keningnya, dan lihat yang satu ini, dia seperti al-khattab. Which one's more attractive? We're not gay, but I'm just saying. A man with his forehead shaved and one belt around his neck and two different colored shoes, or Amir Khattab? Mana yang lebih menarik? Seorang pria dengan dahi dicukur, satu ikat pinggang di lehernya, dan dua sepatu dengan warna berbeda, atau pilih pemimpin yang ahli bicara. Amir Khattab, we're talking about here now, with that nice Chechen hat, big beard, you know, a bit to the side, yeah? And he's got the badges there, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, pemimpin yang pandai bicara, yang sedang kita bicarakan di sini, dengan topi Chechen yang bagus, jenggot besar, sedikit ke samping. Dia punya lencana di sana tertulis, tidak ada Tuhan selain Allah. Yeah, and he's got a big gun, and he's got a big camouflage jacket on, nice boots, gloves as well. Dia punya senjata besar. Dia mengenakan jaket kamuflase besar, sepatu bot yang bagus, dan sarung tangan juga. Even if he's got a couple of fingers missing, still looks attractive. Yeah. Meski beberapa jarinya hilang, dia tetap terlihat menarik. What's Tracy gonna do? John's in for a problem. Apa yang akan dilakukan Tracy? John dalam masalah besar. He just let him in for a kebab, he lost his own wife as well. Dia baru saja mengizinkan Abdul masuk untuk makan kebab, dan dia juga akan kehilangan istrinya sendiri. So everyone's going to become Muslim. That is, my dear brothers, the Islamic State. Jadi semua orang akan menjadi Muslim. Itulah saudaraku terkasih, negara Islam. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Sekali lagi, nama saya Kainama. Saya biasa dipanggil Kay. Sekali lagi, nama saya Kainama. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di Harvard. Tapi itu semua bohong. Itu valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya bersertifikat
Sampai kapan begini? Bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Pakai nama ini Bapak mau tidak terima juga tidak apa-apa, tapi kerinduan hati saya sebelum Bapak mati, kembalilah kepada Yesus. Hei bangke, sampai kapan begini? Bertobatlah sebelum ajal menjemputmu.